bi ladilikan ka lase silamɛ kelen kelen bɛɛ ma, silamɛ cɛmanw, silamɛ musomanw, silamɛ denmisɛnnin ani silamɛ makɔrɔbaw. O tuma na bi ladilikan bɛ lase bɛɛ ma. I sigilen bɛ jamana kɔkan, i bɛ jamana kɔnɔ, an ka ladilikan ɲɛsinin b'i ma. O ladilikan ti dɔwɛrɛ ye, o ladilikan ye kow la belebele dɔ ye an ka diinɛ kɔnɔ. Diinɛ bɛɛ lajɛlen n'a ka taamasiyɛn, diinɛ bɛɛ lajɛlen n'a ka fɛn belebele n'a ka fɛn kɔrɔta yɔrɔ. Silamɛw fana ka taamasiyɛnw ka ca, a belebelew fana ka ca. Belebeleba wɛrɛ min bɛ yen n'an kun dan b'o kan sisan, o de ye lahiya ye. Lahiya kɔni ka lahiya fa. O lahiya fagali, i b'a dɔn kuma dɔ la an bɛɛ b'a fɔ ko lahiya, arabukan ɲagaminen don ka arabukan tiɲɛ k'o don an ka kan na. N'i y'a mɛn k'a fɔ ko lahiya arabukan na, o de ye uduhiya. Uduhiya, o de yɛlɛmara k'o don anw ka bamanankan na ka kɛ lahiya ye. Bagan min n'a bɛ faga seliba don ani seliba dugusɛjɛ n'a dugusɛjɛ filanan, kuma dɔ la n'a dugusɛjɛ sabanan, maa ye maa minnu m'u ta sɔrɔ ka bɛn ni seliba ye, a bɛ fɔ saga de ma, walima o ba, walima o misi, walima o ɲaamɛ, a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko lahiya. Nin de ye lahiya ye kɔni. O mun bɛ faga seliba don, a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko lahiya. Lahiya nin sariya don. Ka da ka daminɛ kabini an fa Ibrahim alayhi salatu wasalam, Ala y'o de bila k'a den fa. N'a ye den minɛ, Ala bato yɛrɛ ni Ala ɲɛsiranya yɛrɛ kama, k'a bɛ muru da den na, Ala ko k'ale ye den kuma bɔ ni kantigɛli fɛn belebeleba ye mun na ka bɔ. Seyidina Ismail, a kuma bɔra ni nin de ye. O tuma nin kɛra sunna ye anw bolo. Ala Taala ye kantigɛli fɛn dɔ kɔni d'a ma. Dɔnnikɛla dɔw y'a yɛrɛ ko Ismaila kuma bɔra ni saga de ye. A bɛ se ka kɛ o don, a bɛ se ka kɛ fili b'o la. Dɔw yɛrɛ fɛ misi fɔ. Karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka faamuya kɛra o yɔrɔ ye. Nka saga fɔba de kɔni o cayara kosɛbɛ kosɛbɛ. Ibrahima ye fɛn min faga a den ka kuma bɔli nɔ la. A kɛra saga ye, a kɛra misi ye, a kɛra ba ye, a kɛra ɲaamɛ ye. Fɛn naani min bɛ yen, bagan naani min bɛ yen n'o bɛ faga lahiya la, nin bagan naani de don. Ni lahiya ni kibaru ye, Ala Taala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna la koyi. Ala Taala y'o fɔ an ye, maana hiji yɛrɛ ko fɔ suran kɔnɔ. A ko dhalika wa man yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. A ko nin cogo de la ni maa min ye Ala Taala ka bato kɛ fɛnw walima Ala ka bato kɛ yɔrɔ taamasiyɛn, Ala ka bato kɛ ba taamasiyɛn baw ni maa minnu y'o bonya, fa innaha, i ka dɔn o bonyali min taqwa al-qulub, ko ye dusukun ka Ala ɲɛsiranya ye. Nin ye masaba Ala Taala ka kuma ye. Nin kibaruya nana suran kɔnɔ mun tɔgɔ ko suratul hajj, a aya 32. Sunna fɛnɛ sira fɛ n'o ye hadisa ye. Baraw bun Azibu ka kumakan bɛ yen. A ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam, ni maa min y'a ka lahiya faga ka kɔn seli ɲɛ, ko tiɲɛ na o tigilama ye lahiya fa a yɛrɛ de ye. Mais ni maa min ye lahiya fa seli kɔfɛ, a kan bɛ seli min ma ya, o y'an bɛ taga seli kɛnɛ min kɛ quoi. Man dabaha qabla salati fa innama yadhbahu li nafsihi. Ni maa min ye lahiya fa ka kɔn an ka seli kɛnɛ ɲɛ, k'a tigi ye fagali kɛ a yɛrɛ de ye. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. مما من الله يفا seli kɛnɛ jiginen kɔfɛ k'a tigilama ka bagan fagara fagakun wa bɛnna silamɛw bɛɛ lajɛlen ka taasira ma, n'o de ye lahiya faga yɛrɛ sunna ye kɔni. O tuma na lahiya bɛ faga de kuma dɔ la seli kɛnɛ kɔfɛ, lahiya bɛ faga o de la. K'a daminɛ o don hali o su fɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ se k'a fa. O dugusɛjɛ ni e m'a sɔrɔ seliba don, seliba dugusɛjɛ n'i y'a sɔrɔ ka bɛn n'o ye i b'a fa. Seliba dugusɛjɛ fɔlɔ i m'a sɔrɔ dugusɛjɛ filanan n'i y'a sɔrɔ ka bɛn n'o de ye i b'i ka lahiya fa. N'i m'a sɔrɔ ka bɛn ni seliba dugusɛjɛ filanan ye, dugusɛjɛ sabanan n'i y'a sɔrɔ ka bɛn n'o ye, dɔnni dunkɛ caman fɛnɛ ka kuma na. N'olu ye ayamu tashiriki kɛ tile 3 seliba kɔfɛ, dɔw y'a kɛ tile 2 seliba kɔfɛ. Ɲɔgɔn sama kɔni bɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O tuma na dɔnnikɛlaw y'a daga ko lahiya bɛ se ka fa o la. An b'a ɲini Ala fɛ lahiya ni fagali ye Ala Taala ka nɔgɔya an ye. Sunna dɔ bɛ yen, dɔnni dunkew y'a fɔ, cɛ min bɛ fɛ ka lahiya faga, muso min bɛ fɛ ka lahiya faga a yɛrɛ ye, fɛn dɔ bɛ yen k'i k'i hakili to a la. Ni seliba kalo kɔni jɔra, i kan'i sɔnni fara tigɛ tuguni. A kɛra sɔnni fara fan o fan ye, n'o sɔrɔ e de bɛ fɛ ka lahiya faga, e de ko don dɛ. Mun tɛ fɛ ka lahiya faga walima se t'o tigi ye, o tigilama ko tɛ. I sɔnni fara fan o fan, i kana maga o la fo ka taa se lahiya fagali ma. Si o si bɛ farikolo la, hakɛto bɛ kuma da fɛ, i kana maga o si la fo ka taa se ayiwa seliba kɛnɛ, n'o ye seli kɛnɛ min bɛ kɛ seliba don, fo ka taa se o jiginni ma. Kuma fɔ cogo wɛrɛ la, fo ka taa se i ka lahiya fagali ma. Kuma dɔ la e tɛ nin faamu, n'o tɛ n'aw taara hiji yɛrɛ la, aw b'a k'aw to aw ka jamana kan ka hijidenw de ladege. N'i bɛ hiji kɛnɛ kan, madama ye naamu kɔni ta, seliba kalo tile 8 don, n'a y'aw ka finiw bila ka naamu finiw ta, ka si dɔ tigɛ ka bɔ i farikolo la o bɛ kɛ haramu ye, ka sɔni tigɛ ka bɔ i farikolo la o bɛ kɛ haramu ye, fo ka taa se seliba kalo tile 10 ma, n'o ye seliba yɛrɛ don ye. N'i y'a mɛn k'a fɔ k'i ka lahiya n'o ye ka hadiya ye, maa minnu bɛ hiji kɛyɔrɔ la olu ta tɛ lahiya ye.
abe folu tamma de ko hadiya ni yamme ka fo ka hadiya ko nin fara ere fana tara shetene bambo kaba abana ere be se ki kungana isoni fara be se kulu tige nin baro be se ka ke hiji de munu be yulu be barake chugumna nindo emi mataga hiji la ki toy fe ya ifana baga hiji don de la dige doni doni otumana maddama be ngan yela ka fo ibina lahiya faga nyina ati be ka soni fara tige abi ngan yela ka fo ibina lahiya faga nyina ati be ka shi tige ka bui far fanshila ibi hakli tonina o femi lahiya koyi cew dama tede nala ya seke muso yere fene be seke lahiya faga koyi na sebiye o na seti yesa o tumana e ka lahiya ko be do dutigi ta kono ni dutigi se dana saga kelinde ma ayo saga da ko kantige ningani ye ala nyeni fa ne ninga dima ya bele jelen togola bashi to la koyi an baisha to ka di sabe sallallahu alaihi wasallam ko ala kira de la ko nyona ke alayhi salatu wasalam saga flado kai senda saga do kamanka ka muru kɛ ka dɔɔni kantigɛ a bɛɛ ye saga jigu ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taama finman na u bɛ ayiwa u sonsoro finman kɔnɔ o kɔrɔ o kiminikuru ye finman ye sen ye finman ye saga yɛrɛ bɛ filɛli kɛ ɲɛ dingɛni min kɔnɔ k'o fana ye finman ye ko alakira y'o fila fa fɔlɔ a y'o faga a ko alaw taala n b'a ɲini fɛ i ka nin minɛ muhamadu n'a ka denbaya ye filanan a y'o fa a ko ala n b'a ɲini fɛ i ka nin minɛ muhamadu ka manton fɛn fɛn ma lahiya sɔrɔ alaw taala ni saga filanan ni i ko minɛ o muhamadu manto kelen kelen bɛɛ ye a kelen bɛ komi alakira ye fagali kɛ anw yɛrɛ nɔ la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ ye maa min bɛ yen k'a fɔ k'a tigila maa ma lahiya fa an bɛ mun fɔ an balimamusow fana ye minnu bɛ burusi kɔnɔna la kɔni a caman na an bɛ bɔ olu de ta kalama i bɛ taa sɔrɔ an balimamuso dɔw bɛ yen lahiya b'u bolo olu kɛtɔ la ka lahiya fa o tuma na olu bɛ lahiya di cɛlamɔgɔ dɔ ma u denkɛ u balimakɛ walima o furucɛ o furucɛ kɛtɔ la ka lahiya fa ale yɛrɛ b'i magɛrɛ k'i bolo da o kɔ la cɛ yɛrɛ bɛ ka kantigɛ waati min muso bolo dan bɛ cɛ kɔ la ko ka da ka muso ti bagan kantigɛ dɔɔnikɛlaw kɔni ye ɲɔgɔn sama yɔrɔ la n'o tɛ hadisa jɛlen bɛ Bukhari kɔnɔ muso dɔ delila ka bagan kantigɛ ni gabakuru yɛrɛ ye alakira y'o sogo daga k'a bɛ se ka dun mɛ an ka dugu la yan n'an ka faamuya y'a yira ko muso ti bagan kantigɛ ne ma f'i ɲɛna k'i k'a kantigɛ jagoya la dɛ ayi ka da ka lahiya nin yɛrɛ an bɛna sa kiri ma kiri ye fɛn jumɛn ye mɛ n'i ka lahiya di cɛlamɔgɔ ma kaba a t'o bolo e man tɛ k'i gɛrɛ a la tuguni kuma tɛ k'i t'i bolo da kɔ la nin fɛnɛ b'an bolo an ka burusi kɔnɔnaw la lahiya ninnu faga waati kuma dɔ la ɲininkali bɛ kɛ ko mun de y'an bila lahiya faga ninnu na n'a bɛ f'a ma ko hikmatu mashru'iyyatiha mun de la lahiya yɛrɛ bi fa lahiya bɛ faga kun damadɔ kama a kun fɔlɔ ye mun ye ka Allahu taala waleɲuman dɔn ala ni'matil hayat Allahu taala yɛrɛ ye ɲɛnamaya min d'i ma ka da ka e mana ɲini ala fɛ Allahu taala k'e si jɔ fo k'i hakili to lahiya ko la ka nafolo d'i ma i ka tila ka lahiya sɔrɔ o tuma na e ka ala waleɲuman dɔn o de b'i bila i ka lahiya fa walasa o ka kɛ bonyamasegin ye o ka kɛ waleɲuman dɔn ye k'a lase masaba Allahu taala ma a kun belebele filanan o de ye ihya sunnati Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wasalam sayidina Ibrahim a ka nin taasira a ka nin sunna n'a kun bɛ fɛ ka den fa ni Allahu taala ye bagan dɔ bila den place la o tuma na k'o sunna k'o ɲɛnamaya lahiya faga kun dɔ fana y'o ye an ka Ibrahim ladege ka da ka Allahu taala yɛrɛ ko alakira sallallahu alaihi wasallam k'a ka Ibrahim ladege o tuma anw fana bɛ ka alakira ladege alakira fana Ibrahim de ladege k'a ladege a ka sabali la k'a ladege a ka muɲu na k'a ladege a ka lahiya faga nin fana na o lahiya faga nin fana k'o kun dɔ fana ye ka Ibrahim ka nin sunna ladege a kun dɔ fana ye fɛn jumɛn ye ni Allahu taala ye hɛrɛ k'i ye i fana ka hɛrɛ kɛ maaw ye e ka nɛɛma ka bon ni maa minnu ta ye lahiya n'i y'o fa o tuma na o sogo i b'o dili min kɛ dɛsɛbaatɔw ma i b'o dili min kɛ sigiɲɔgɔnw ma i b'o dili min kɛ fantanw ma olu yɛrɛ fana ka sogo ɲini o don ka da k'a dɔw bɛ se k'a da kalo caman o ɲi tɛ da sogo kan mɛ nin don o ka sogo caman ɲimi e fana bɛ lahiya fa walasa dɛsɛbaatɔ minnu b'i kɛrɛfɛ o fana camanba bɛ se ka sogo caman ɲimi cogo min a kun dɔ de ye nin ye ka da kan i bɛ nisɔndiya dɔn na i bɛ seli dɔn na o kana taa kɛ fantanw ka du kɔnɔ dusukasi dɔn ye o kana taa kɛ o ka miirijan dɔn ye o kana taa kɛ o ka hami don ye a kana taa kɛ yatimɛdenw yɛrɛ ka miiri don ye u b'u sigi dɔrɔn k'a kɛ kasi ye n'an faw tun bɛ ɲɛnamaya la kun bɛ kɛ cogo di ni ne ba tun bɛ ɲɛnamaya la kun bɛ kɛ cogo di ko tuma na an ka hinɛw la an ka dɔ ta an ka sogow la an ka don ma maa caman ye nin faamu koyi ka da kan ni seliba sera i b'an balimaw caman ye minnu yɛrɛ bɛ kɔfɛ jamanaw na u bɛ wariw bila ka na a ye misi fa a ka sogo tila yatimɛdenw cɛ a ka dɔ di filiyabaatɔw ma maa minnu ma se ka lahiya fa a ka sogo nin dɔ d'u ma aw ka nin baara nin n'aw b'a baraji dɔn aw tɛ décourager n'aw b'a baraji dɔn aw tɛ ɲinɛ a kɔ n'aw b'a baraji dɔn aw tɛ pan san si ta kunna a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ala b'a bila aw ka mizani kɔnɔ cogo min na kiyama don min na k'a fɔ e ka sogo tɛ yen Allahu taala yɛrɛ de bɛna sogo ta k'a d'i ma
arjina konna la o tumana lahiya faga ni kun belebeleba dɔ fana fɛn jumɛn Allah ta'ala ka kumakanw k'olu sabati ala ye kuma min fɔ kuranɛ kɔnɔ e yɛrɛ ka tila k'o sabati ka da ka ala y'a fɔ ala y'a fɔli min kɛ o diyar'i ye ala y'a fɔli min kɛ o bɛnn'i ma o tumana e ka tila k'o sabati lahiya faga ni kun belebeleba dɔ de ye nin ye ni ala y'a fɔ o diyara e ye o bɛnni e ma e tugura Allah ta'ala kɔ nin baara kɛli la o bɛ diya Allah ta'ala fana ye a b'a fɔ ko n ka jɔn ka ye na bato n ka jɔn ka tuguran kɔ kuma dɔ la an balima minnu sigilen don jamana kɔ kan olu yɛrɛ bɛ to ka miiri u bɛ to ka hami dɔɔni u bɛ to ka décourager dɔɔni lahiya ko la ka da ka lahiya faga Afiriki ya ko gɛlɛman si tɛ yɔrɔ yɔrɔ ma nin jɛ i b'i ka saga da ye k'o fa i ka du da la kare kɔnɔnaw na i b'i ka saga faga i b'i ka misi fa ye maa si t'i ɲininka convocation tɛ d'i ma mais nansara jamanaw ka tɛ kɛ ten dɛ ka saga faga k'i b'o da gidɔrɔn sanfɛ k'o fa n'u ye ayiwa o bere da i kunna e ko e tɛna ɲinɛ lahiya ko yɛrɛ kɔ de saga b'e bolo k'e y'o sa i yɛrɛ ka lahiya kana n'o ye so k'i b'o fa n ko tɛ kɛ nansara jamana kan yɔrɔ dɔw de bɛ yen o de bɛ yira u la aw ka taa aw ka sagaw fa ye hali o yɔrɔ fana gɛlɛya camanba de bɛ ka ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ o la kuma dɔ la i bɛ saga san mun bolo i bɛ tila ka fagali wari n'a busoni wari bɛɛ de d'o ma o tigilama k'o kɛ o tuma an bɛ mun fɔ an balimaw ye minnu sigiyɔrɔ bɛnna Europe ma minnu sigiyɔrɔ bɛnna Amérique ma minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnna Canada ma kuma dɔ la Asie yɔrɔ dɔw bɛ yan degun bɛ se k'olu sɔrɔ n'a degun ye maa fɛn fɛn de sɔrɔ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tuma na i b'i ka saga to maa bolo maa min kɔni ye silamɛ ye kana to fagalikɛla bɛɛ bolo dɛ maa min ye silamɛ ye dɔrɔn i b'i ka bagan d'o ma ne b'a to fɔ ka ko saga ka da kan o de ka ca an bolo n'o tɛ saga bɛ faga lahiya la ba bɛ faga lahiya la misi bɛ faga lahiya la ɲaamɛ bɛ faga lahiya la u bɛ faga k'u to si min na ni masaba Ala jɛnna n'a ye an bɛn'o fana fɔ aw ye nka nin yɔrɔ la an mago bɛ fɛn jumɛn na an balima minnu bɛ kɔfɛla la ni bagan faga cogo jɔrɔ bɛ aw la a y'aw jija aw ka bagan fara yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye majizaraw ye boucherie minnu bɛ aw fɛ yen a ye taa aw ka bagan di a maaw ma a maa minnu ye silamɛ ye an b'o de préciser dɛ silamɛ de b'i ka bagan kantigɛ an b'o de préciser ye minnu fana bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ diinɛ wɛrɛ la i n'a fɔ chrétien i n'a fɔ yahudiya n'aw dalen b'a la k'a fɔ u ka bagan fagatɔ la u b'a faga ni ala tɔgɔ ye o denkɛnɛ b'i bolo baasi si t'a la i bɛ se k'a d'u ma fagalen kɔfɛ k'a boson ka taa sogo bila aw yɛrɛ ka firiko kɔnɔ a ka to k'a dun dɔɔni dɔɔni baasi t'o la mais ni nin bɛɛ gɛlɛyara i bolo n balimakɛ n balimamuso baasi t'a la koyi i ka lahiya wari i bɛ se k'o bila ka na di somɔgɔw ma yan a ye saga san tɔgɔ la a k'a faga tɔgɔ la a ye misi san tɔgɔ la a k'a faga tɔgɔ la baasi t'a la e bɛ kɔfɛ